Salam damai Sokoviai. Bersyukur toko sinyaran do kinoringan sabab kima kakalvar kesempatan di toko dot nyumpuk sumambayang tadau biano si cara dom ibadah online. Minta doa toko doko timpunan. Tuhan kinoringan tama Tuhan Yesus Kristus ipinizan do sundu do tasusi. Terima kasih Tuhan gima evazanu manaud dahai di konhab sampai biano umpaya sadapan Tuhannya asot karata nom nunu dona jadi sitino guvangan dahai koviai gima isamo dom kovosianu somul mosobozo. Jadi ngaran di tanak nu Tuhan Yesus Kristus terima kasih okoi biano sampai pintai. Amin. Izatu monobilo tadau andamanku ikavi igama longon numadaud dodong numonunda kumoruhang ko sampai otuvangan oku. Iza monguni itom bolog o higa komotomon iginavo minsan ko opogos ikaw mozo-vozo samod nu inono o kempanggaldanku Zono oginavoku sin odop omko posikanu mamanaw sita agad kinoringan mogihim dito kukuy po ilang ko higakan patahakono oginavono Jumadi ponu huko di Yesus Moki uripon Jumadi barakat Mongovit ko vosikan Sampai korikatan Bonginda zono oginavoku Sin odop omko posikan Mamanaw sita agad kinoringan mogihim dito kukuy po ilang ko higakan patahakono o ginavono jumadi ponu huko di Jesus moki uripon jumadi barakat mongovit ko vosihan sampai korikatanda. Pasan kui zabur dufono prom todu. It uldu di boros dau. It Tuhan avantang o panaud. Yag kinoy boros dau. Ikinoringan manaud dohon asonot ihimonku. Nyoro podo pokudaw sid orombu ngosakot om nyato dokudaw sid vaik.audio. Nempang gadan daw ikaposizanku om inovito kudaw sid dadan.amanal sabab gima ingaran daw. Bang mamanaw ako sid orintu pomotuvong po amu ako no rumosi.indorosi tu ikaw no imozovozodohon. Ibabambang no mitungkat no inono o harapanku. Ikaw no mga tu lomija bahagiku si tinoguvangon di sangodku. Om ikaw no mangumaw dit obuk kudot umaw. Om tinungunuy panginumanku sampai nakadabay. Manjadi ikovosyan om kosyanan nu mozo-vozodohon suvab-suvab. Om mintoron ako sidvalay do kinoringan sampai pindait. Yesus, tubuh tiada duka sadaan.
bahagia dan salda. Tuhan amadai si curga, ibanal ko susi om manal ko asamod. Yokoy ulun do kikasaldan banal ko humarap di kosyanan no. Yokoy mangakun si tinoguvangon no di skove kasaldansa si charaldom di ginavo. Boborosonom ko buatano. Mindamo okoy dikau di kosyanan no om kadaan do salda. Saumul okoy sumu ti kenginan hai kondiri. Sumaap di kenginan no di tasusi. Moki mamaha di kahuntungan dang pemogunan om pokihi di barkat it ama si curga. Yoko somul amu pavagat menghitung di gama do dang kinoringan om ihal do kosipan. Amu osuku biko sisi zandahai dit avantang sit ulun vokon om amu avanu sokoy si tino guvangon no. O Tuhan, siana yoko yom padao ne kasaldanza, susia okoy dirha di Tuhan Yesus Kristus, om ingkan sanga yokoy di kuasa do sundu dot o susi, supaya akan sang okoy sumasi dikau dot ensana ni ginavo, minta doa okoy singaran di Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan omozovuzo sitiongo okunopo Tuhan o harapanku minsan sin ko susaan minsan ko sin kapagasan Tuhan o harapan manahak do ko sinangan sampai ikon sapatan manahak do ko sinangan sampai ikon sapatan Tuhan omozobozo sitiongo okunopo tahakan oku di Tuhan dosamut om kosyanan o idu di kosusaan edu di kolumusan Yesus no iharapan undo konsapatan Yesus no iharapan undo konsapatan Tuhan omozovuzo sitiongo okunopo isamo daudit agazo kotomon diginabo iningon no ditupati o mintaan duaku biano longozon kuno isamodot agazo biano longozon kuno isamodot agazo. Ikinoringan memihot di toko si kosipa dit abanal. Sabab ino mongoho toko di no kosipan, dimingkakat toko do miambat toko memoros. Kasip oku si kinoringan, it ama imonguasa di Sokoviai. Iminongurug it avan omitana. Kasip oku si Yesus Kristus, it anak do kinoringan dit isono it Tuhan toko. It inontizan di sundu dot osusi, inusu di Mariam di sumunipo Yosido. Ino pogos sampai ni sangkap, ihiza di kakalpo i Pontius Pilatus pemerintah. Minatay po, nilobong no, o minindahu no Yosido sit ulum minatay. Adaw po di kotolu, ginumulya no Yosido, antat sit ulum minatay, o mindokodo no sit surga. No kendakot po, mogomo no Yosido, ponong sivanan do kinoringan, it ama imenguasa di Sokoviai. Antat sori, rumikot vagu Yosido, sitip pemogunan, tumohukum dit ongolun di mizaw o minatay.
Kasip aku si sundu.osusi. Isono igorija dat ulun Kristian. Dit enizo omosusipo. Ipinizaan.ulun.osusi. Omi karan do sala. Omi kogolyonan do guvas. Omi ikoposizan penlay. Selamat sesarap. Selamat kepisamong si ngaran di Kristus Yesus. Biano narikot navagu i hiza. Damong ini toko di boroso kinaringan melalui ibadah online di Tadau Biano. Secara dalam ngaran di kinaringan ama manak sundut susi. Sebelum mereka tokoh si pembacaan di tayat kitab di Sarapiano, tumuku tokoh minta dua tokoh, minda mo tokoh di Gaza dan di Kinoringan, mosovozo manaud menulung di tokoh, minta dua tokoh. Kinoringan amadahay di pentoron secara dalam do surga, iminong urug di tawa na mitana misoko bay suvang do pemogunan. Isambaon dahay masa dengaran di tanaknu. Tuhan Yesus Kristus. Inakadanday sid pamagunan minatayam nugulian o menindakod sid kerajaan do surga. Terima kasih ako Tuhan di kami mga gazad menunda mga likup dahay subab. Pasurut ako itong agamaon dahay kondiri. Pasurut ako itong pangitungan dahay kondiri. Secara dom di keadaan da pemagunan dahay di nakakalpo amu engko di COVID-19. Terima kasih Tuhan. Ikaw amu engkod ko mongon tupat idaang di hakod dahay. Amu ko engkod menunda mongo dikup dahay sampai biano Tuhan apa siya ko sintino kuvangon nu gima ibarkat obisunduno. Sesarabiano Tuhan tumuguvangon ko sidikaw dumanginiyo ko di boros nu. Tudu kaya ko ino Tuhan supaya bersenol jumada tisa o kakansangan da penghitungan ng ginavam ko si pandahay. Supaya kadapat ako'y tumahan, lumanut di keadaan da pemagunan dahay. Baik di keadaan do COVID-19 atau nuno po ivarusid pemagunan. Kiranya Tuhan waro kuasa dorokon di mangasa di penumpuan di pawartisan dahay di Tadau diti. Pasid ngaran di tanah nu Tuhan Yesus Kristus kadapat ako'y semua pempensa du. Sa pinutuhan pedo na sedahay imangunan ng menangkiking pangortizan dahay di Tadau Biano. Si bilambusan di pembacaan di boros Tuhan ngavazo ako'y no sampai sid kasandatan do tudukan no supaya kiguna bahagi dahay. Sid ngaran di Yesus Kristus minta dua ako'y. Tongop pinay si ngaran di Kinoringan ama anak kom sundo to susi. Ada biano 26 hari bulan 9 2021. Narekat na hizabagu da mainin toko di boros Kinoringan bahagi di Tadau Biano. Inono it boros kitab atau it text di torong toko sa Sarabiano inono antad sid Markus pasal 4 ayat 36 sampai 40. I garis besar do kitab inono Yesus pozomi Yesus di barat do tologod. Ong tema do gereja toko di dang bulan 9 diti inono damai atau keundusan atau kopia undusan atau nandus.
Isabte matoko di sasarabiano inono, tenang di dalam badai, atau apapag si Charalom dinuno po masalah. Toko pinay mamasaku di beberapa kitab si doko bahasa kondiri inono si Injil di Markus pasal 4 ayat 35 sampai 4 yadi ni boros daw. Menjadi silmodo po ditadaw dino minamorso Yesus it kanoruangan daw dot tumpak tokono si drahat na iniduan no dioti ikinoruangan di Yesus ikinoguman di tulun dino linumazag no. Do mangofit di Yesus imudan-udan no laid si dalud. Mbaro po tong arud vokon do minoso daw lumazag. Do tigogi tinumangus na ibarat do tologod kigumbang do lumuntup si alud sampai ogos-ogosong oponu do vaig italud dino. Topo ti Yesus dino modop-odop sid komudi ditalud dino do minanak bantal Yosido. Manjadi pinosikan no Yosido di kinorangan daw boros dioti. O guru, amuka ka kurak-kurazan, ogob toko no diti ka. Na tinumag na Yesus, som tiniag no daw ibarat dino, o minamoros no sid gumbang dot otos no, o zom no ka. Ngati o zom no ibarat, o mirahat dino, ay minozom no banal. Iriogi minamoros no Yesus ikinaruangan daw dot nakukuro ka turumos ikaw kakal po ka dot aso hako si pandikaw ka manjadi banal no korno mo siyoti sampai miniboros dot isay ka yalo dino tubarat gumbang boros turut di sudaw ka di boros kitab dinorong utoko ang adaw biano. Toko Pinay sidngaran di Kristus, iprikop diti ino ikapupusan ditudukan di Tuhan Yesus. Si dong kinogman tulun termasuk no ikinorohangan daw. Si Charalom di pelayanan di Tuhan Yesus, sinakotimpo ni pelayan Tuhan Yesus, banal ko gumo tulun mazawazo. Okon ko hopod, duvonopod, hatus, duvonatus, tapi kadipongoritan rinuwan o tulun mozo-mozo di Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus menasa kadapatan magtungongis aso masa dorihat tubanal ko o gumay tulun mongining o mozo di Tuhan Yesus. Toko Pinay sidngaran di Kristus ada biano itino iprikop kanangan ko isejarah perjalanan di Tuhan Yesus ang kinorangan daw mitupak do tasik do Galilea. Ihisad tadaw dino sa sarap ni Tuhan Yesus, mogom-mogom no si Dalud to manuduk di kinaguman do tulun. Berbagai suriban o nagamay Tuhan Yesus, berbagai muzigzat nagamay dia do inanapengkod itong sakit do tulun, sama da itong kibadang kuno subangan dorogon. Toko Pinay, apabila nemo itong ulun no Yesus kimuzizat, makayoti amu melepaskan peluang nomozo di Tuhan Yesus. Toko Pinay sidngaran di Kristus, tidak terkecuali ihopod kinorangan di Tuhan Yesus sendiri. Anta di sasarap, ibunurut di perikop di Yesus sidalud no daid tu manuduk. Sampai tengah hari, sampai minsosodok. Kadi Tuhan Yesus, menurut di perikop di bahasa toko antad ayat 35. Sumodapo kadi Tuhan Yesus ikaruangan daw mitupak toko selo. Okon ka mangiduan Yesus di kinaguman do tulun tapi ingin mangusongus. Si Charalom di gagaman daw dot amu insan kadapat Yosido do rihat. Minamanaw no yati, ginumasag no yati, mitupak. Amakapiro tulun, o sidalud dot kakali minasay Tuhan Yesus, mitupak. Tikogi sidtanga do nasagon yati, tinumong si logod, ibarat iban ako o logod. Mga duntup.
Ditalud dia ti sintanga dada zagon. Siri-siri ang opo ni talud, siri-siri ang oting ko lubi talud. Ikirunghan ni Tuhan Yesus, banal ko nagagapan. Banal na ko rumusi, dototogob, topot Yesus. Sumirid ko mudi, minang bantal o minodopodop. Kemot pa di karungan daw, pinasikan ni Yesus. O guru, amo kaka o kurakurazan, natita ko diti bay tumogob toko po. Minamasik di Tuhan Yesus. Kung narang o Tuhan Yesus, tinumuwag na Yesus do, sampai minamoros do, otos ko no, o zom ko no. Maka, ibarat dito logod, nga tinumoduno, igumbang dito agaso, nga aso no. Iragi, mila mo si Tuhan Yesus, ang baros si karuangan daw. Nakokuro ka. Kakali, aso ko si pandiko. Kadi Tuhan Yesus. Manjadi, banal na ko rin umasi karuangan daw, sampai binodwat, minibuka boros-boros. Isa'y maboyalo dinoy. Minsan ko, barat, ko gumang do tagazo, minong ining daw, poso turut di boros daw. Tungkol pinay, sidngaran, di kinoringan itama anak ko musundo to susi. Kasi po ko na si Charalom di bulan 9 diti, nakorong tono itong tudukan. Kanangan ko it damay. Wala po na kung sa Chara Life to ko, tatapos sa Chara online, yakin ang percaya ko, datang pa man nakorong kavi, tapi sedikit sa banyak, varo no nagamitan, itang ulun din nakorongaw, do kanangan ko itema do damay. Amo ta kono susamongon si duno damay to nilaan to kono. Loritan do damay ino nandus, kopyo dusad ataw no kopyandus. Okon ko sang riniba tapi seorang kinoringan. Beramak na damay yang Tuhan bagi kita bersarang untuk Allah yang Maha Kuasa. Tapi tema toko di adabiano inono tenang dalam badai. Odoromoy, otinuud, amurumusi, amo ngangaban, si Jaralom do kahangkaban atau si Jaralom do borizu. Imat toko sid perikop diti tongo pinai. Ituhan Yesus am kinorongan daw isa o talud wintupak. Doti sa olivotung do Genesaret atau ritan dot Kapernaum. Tapot amo na sangka-sangka dati dot ino sidtanga dot sagon dati nang kibarat dot tologon. Yesus sidalud na dai dam kodung nokuran karong daw mina daw propnosid komudi o minanak bantal no bantal. Tigogi ino barat tologon no tinumangus dot madkotogob madmakipopon italud. Topot Yesus, amo minosik. Ikinorangan daw, bana ko opogos, bana ko rumosi, bana ko ohongkob. Jadi ni ko dogod do barat, jadi ni kagaso gumbang. Nemot jati Yesus mo dapodop, pinosikan. Ay guru, amo kakakurasan koy, bay tumogob to ko po diti. Kadi Tuhan Yesus, tumuwag ng tiniag no itong gumbang o mitrahat. Bela no tiag dialo sokovya inozom yad ko ikowasan. Amiregi minang udwata minang marsala na kukurak kakakal di amas kasip ko atau kakali asik ko sipan di ko. Si Charalom di karungan tan Yesus kakali mi duat-duat isay kayalo diti. Siapakah dia angin ribut dan gelombang mengining mozo dito daw. Toko pinay ikarohan di Tuhan Yesus, walaupun sebab-sebab yati bersama-sama di Tuhan Yesus. Modok bersama-sama, tinggal bersama-sama, makan bersama-sama. Tapi secara dalam yati kakak penghitungan yati kakali amu ilan Yesus itu siapa? Banal ko, apo ilan, apo tutunan, apo nako subang sigina yati Yesus ino isay.
Sampai mengoduat kondiri mi duat tetri saya maboyala di tioy. Tuminsan ko barat gumbang ngamong ining boso turut di boros niati. Toko pinay iprekkap niti o jelas bahagi di toko. Doto sa toko mong itong vagu. Makun toko ito ko sa mga ulun Kristen na karuhang di Tuhan Yesus. Makun toko Tuhan Yesus ina ni mananggong, ina ni manapun. Tetapi tangob pinay, apakah? Ipuri mong toko sa bagay karuhang di Tuhan Yesus. Banal-banal ko kapuri mong toko, apapun masalah toko sin pamagunan, bersandal totol toko sin Tuhan Yesus. Apapun na hajangan toko atau ko gagapan tenang toko tumaguvang. Dito ko masalah tagaso ko podok dito guvangan toko tu Yesus sa harapan toko. Betul ka? Seringkali karang toko di lagu pujian toko. Sid gereja seringkali odong toko. Ini boros tahu aku cinta Yesus selama-lamanya. Walaupun badai silih berganti, aku tetap cinta Yesus. Secara lumulong ito ko, mga kung toko dot, songkuro ko, pagos ito ko, Yesus sa vazoon toko. Betul kah? Amo ka dapat menimpa ito ko, tapi tanya diri sendiri, betul kah tidak apa yang kita ungkapkan, na bahwa ito ko diti susah dan senang di hadapan di kinoringan. Imata ito ko kay kurang di Tuhan Yesus. Subab-subab itapiri-tapiri sa rapadaw midudun yoti tapi kakali amilan isay Yesus sebenar. Kakali yati humangkob na Yesus secara lumbatalun ka dapat ang pengkod di Sokovyay. Omneng ko di Tuhan Yesus mau dua tagi isay mabayala dinay. Mungkin juga toko pinay si calon dengan Kristus. Ikadaan na pamagunan toko di din oditi. Kasi poku da sudah padaw toko mimot-imot. Ka-viral, sidang Facebook, SMS, ka-WhatsApp kunwaran kadangan ko pandemic COVID. Iti merupakan akan pekoritan gelombang yang besar ribut taufan. Ini hanya mungkin sipoi bahasa. Tugima akan ko sokobay ko ikaw, akan pay ko yoku, tapi sokoverin di ba anangan kavi. Sokoverin ba kopong itong kavi. Asaro ko mong itong dati daw, ti pangitungan toko daw, tisaya harikoton. Isaya harapan. Daw kadapat mga pad menulung po, zompengkod. Yan kikurang di Tuhan Yesus nga, amu ilan dialo, isay Yesus di kadapat pengkod atau po ozom di logo do barat do logo do sirahat. Mungkin juga kita akon kabay ko pangoritan iti gereja do PCS tapi ito ko song rini ba song korsitian juga mungkin amo po bersandar totol toko si tinugubangon na kinaringan. Sa pogyom kadang-kadang sidanga da pamanahan toko, sidanga da purgumulan toko, sidanga da sinurton di gamata ko minsan mak Tuhan Yesus akon ka ken sa mak toko lobby ken sa toko. Karena amo toko mga guna mamakai di kosunduvo igama di Tuhan Yesus manapul mongin sasama di toko manahak di toko do kakansangan. Toko pinay isab tema toko diti tenang dalam badai. Kodong konandus toko no si kinaringan amu toko no kalang kabut. Amu toko no namad sitisi na tatantu. Amu toko no mong itong no tayo apupusan no. Amu toko mong itong no osompitan no. Karena kita didamaikan secara dalam kinaringan melalui Yesus Kristus. Akon ko damai sesama manusia. Akon ko damai sesama isay. Tapi kita damai bersama Yesus kumasid kinaringan.
Bila kita didamaikan si tinagufangan do kinaringan melalui Yesus, kita harus tenang. Biarpun apa-apa atau tugufangan toko si pemagunan, baik segi do kesehatan, segi do ekonomi, keadaan do politik, keadaan do tong huru-hara pemagunan, tenang. Kadang toko abin pipitan, kadang abin pupusan, kadang humongkob, kadang mongoduat, isayo tulion. Tapi ingatlah, Yesus Kristus, minsan ko barat, minsan ko gumbang, kadapat pozong. Harti na toko pinay, nuno ko susan toko si pamagunan. O podok ko agaso, apagun ko, okuro ko kakal toko kadapat mengatasi melalui kuasa di Tuhan Yesus. Melalui Yesus, ino masalah na kadapat toko tumahan. Sa pino may ngunta ko di ko toko pinay, akon ko barasok kum di ako nakadapat ako do dino. Yo ko nga rin iba, iko nga rin iba. Yo ko nga vara kalamahan, iko nga vara kalamahan. Maka kita sama-sama. Sandarkan harapan toko. Pulyo toko harapan toko sa tinugufangan di kinaringan ni Tuhan Yesus. Kadang toko mo duati say Yesus. Tapi itoko kondiri apabila nako subang toko na ponso toko singaran da kinaringan ama anak kom sundo to susi, maka toko adalah anak-anak Allah. Sad ko Tuhan Yesus. Belayad ko Tuhan Yesus toko, jangan tanya siapa Yesus dalam hidupku. Tetapi tenang dan bersandarlah kepada Yesus supaya itoko kadapat toko do kahigakan katamanan kakansangan. O may mamakai toko do kabijaksanaan toko sa bagay riniba, may mamakai toko do kansango toko do riniba, tantu amu toko kadapat sumaap. Okon poko bogi zuwan ng pamagunan, okon poko gumbang atau ng pamagunan, opo do odoro mo barat kakal toko akadapat sumaap. Ong sumakay toko di kuasa ang kuasa makakansangan toko kondiri. Tapi opo do kagazo o kasusahan toko, apagon ko kindorosi ko kurutahan jangan toko, jangan takut. Kanad mo ngodwat isa Yesus, tapi o Yesus sitio koy ikinorongan nu, itinindal nu, ipinasin nu, kasih pokoy ikaw o mapasodahay, ikaw kadapat pozom, ikaw kadapat pensado di kapagasan, nahay song riniba. Ito pinay sidngaran di Kristus. Yesus seringkali memoros si kinorongan daw. Iguvas kasip topot iginavo o kugoy. Ito ko sa manal na ulun Kristiyan, memang ito ko 100% iguvas jasmani do manusia to ko, kasip to ko di Tuhan Yesus. Tapi ang bay ko guvas sa jasmani to ko, kasip to ko, ang ginavo do ruhan ito ko, amo to ko oton dugu rumi ko si Tuhan Yesus, maka yad kay kurangan to ko, kinurangan Tuhan Yesus mo, duat isay kay Yesus din. Tapi ang ginavo ang pangitungan to ko, nga totol do si Tuhan Yesus, maka amo insan to ko mong natapogos to ko mong kanangan ko, irumi ko ti kapagasan, kan kasansan do rimasid pamagunan to, tidi Yesus o manaud o manulong. Tungo pinay sidngaran di kinaringan, itama ano kong sundo to susi. O nga masa to ko sa Injil ni Matius, pasal hapodamiso, ayat 28. Kadibor si Tuhan Yesus, sid ayat 25, siti ko no otong ulun di napogos avaga ti binabo tuyaw ko kadapat menginggaan di binabo di ko. Marilah kepadaku orang-orang yang letih lesu, aku dapat berikan beban kamu dan aku akan dapat memberikan kelegaan dari apakah kepada kamu. Sid ayat 24, siti ko no dohon otong ulun di soko viay inopogos invagatan ibabaon. Padabuson ko antad sid binabo di ko dino. Tako pinay ijaminan di Tuhan Yesus bahagi di toko.
Tiko dohon, toronong ko si dohon. Ibinabari ko tawagat ingganan ko. Baribakan na ko pinay. Yad ko igama di Tuhan Yesus, pozom di barat. Om igumbang. Yad na kinita ko. Ibarat ito ko si pamugunan di dalam ribut taufan to ko di dino. Sid tanga-tanga to ko dot opogos tumahan menghitung kanungan keadaan pemagunan kadangan ang pandemic COVID maka kani Tuhan Yesus siti ko dodohon o tong ulun so kovyay inopogos tu ninvagatan di bobohon di ko datanglah marilah kepadaku orang yang letalesu hari toko pinai kadang toko rumosi kadang sumumpitan kadang toko no tidak tenang tapi apabila di dino toko kayo no tubar no toko si Tuhan Yesus Pesara toko isokoway kasansaran kapagasan di toko. Baik ikadan do COVID-19 maupun igamat toko magihim do kakanan. Walau pun ikadan do keluarga hal community hal negara toko. Poriko toko Tuhan Yesus di Tuhan Yesus kadapat menginggaan di sokoway kapagasan toko. Asavokon kadapat menulung di toko. Yada kina toko pina isab tema toko di sasarap yano. May tema toko do damay, nandus, kopiandus, nandus toko no si tinagwang do kinoringan. Maka ino toko pinay, tananglah kita di mengharungi segala dugaan si cara dalam pemagunan. O tanang toko, tumagwang da kapagasan, baik kapagasan da pandemic COVID, kapagasan da ekonomi keluarga, kapagasan da kesehatan, tadi mentad ko COVID, kapagasan si community, kapagasan si keluarga, si ng negara, tapi Tuhan, kau toko pinay, toko kayo no toko Tuhan Yesus mokinggaan toko mokin sinang toko supaya binabot toko ipangintukan toko lobi tanang tumaguvang si jaradom nunupo ikosusan toko pinay kinoringan mamarakat di toko kinoringan manginsasamad di toko kinoringan manahak doko kasagan si doko pinay toko donong do quarantine. Baik quarantine kendiri si valay ko quarantine si doko tempat quarantine na kerajaan. Kaya toko pinay di donong do positive COVID. Kinaringan manahak kakansangan, kinaringan manahak kasembuhan si di toko sa kobyay. Kinaringan mozovo sa di toko. Mamarakat di toko, terutama sekali pimpinan negara toko, PCS Jemaat Tinangon. Amen. Toko pinay rumikat toko si doa safaat toko di sasarabiano. Keso banal menerima toko si kinaringan ino-evolusian tahun imbulitan toko di kansangan toko di borsal di norongo toko sarabiano. Kalau minta doa toko khusus bagi pandemik COVID. Si pentongkop daerah kudat ayam toko hindi na pada natulun do kakali quarantine kakal baru positif. Si toko do jamaat itimbalan pengurus toko do TJKJ marangkap timbalan pengurus do paroke ipanginjil tampasuk yado sedang bergumul di positif do COVID-19 sido. Kinaringan mga isasamod, manaw daw, manulong daw. Yaku, mga video ko, si dua kedengaran, ikaw dengar atau minta dua secara atau orang aku amuyo ko manangamin di ka minta dua. Tumukot ako, minta dua ako. Kinaringan amadahay di pentoron secara alam do surga. Insan pa din menori makasih ako Tuhan. Tamu ko engkod manahak dahay do kakansangan do penghitungan melalui di borosno. Sa sarabyan no Tuhan, nakorang ko no di gamanu pembulay di kuasa. Ikakal ko po sid pamagunan di bersama-sama di kanaruhangan no. Di nonong ko do gumbang do tagazo omrahat do todoros. Tepat Tuhan, ikaw kadapat pinozom di sokovyay. Itilat Tuhan dahay, ditanda ikaw dino ituhan ni napuno do kuasa. Ikaw no ituhan ni napuno do kosyanan mo kofosihan. Sabi na yokoy,
Rumi ko tokoy sa dikaw biano da minta dua minda mo koy makitulong ako dikaw. Terutama sekali keadaan da pemagunaan diti kakalpoy pandemic COVID. Sebab korong koy rinuwan o tulun. Da positif rinuwan o tulun. Noni duan do ginavo kanangan ko penyakit do COVID. Tuhan minta dua ko yang minta mo ko sa dikaw. Siya na yo ko no Tuhan ang perikoton iko siyanan. Tuhan ikaw no kadapat penso do di kuasa do COVID-19 setid pemagunaan setid do diba hasnya si jamaat dahay diti. Asa vokon Tuhan orikoton harapan dahay. Jadi no Tuhan ito ko pinay dahay di sedang quarantine di dino. Baik si tempat-tempat quarantine dan kerajaan, quarantine kondiri si vadai. Tuhan minda mo koy, ikaw na manahak do katanangan da fikiran si diati. Jadi na bago Tuhan ito ko pinahay di positive COVID. Baik si seluruh Malaysia, si Sabah, daerah da matunggung, si jamaat dahay, yad ka itiso itimbalan pengurus dahay, ipanginjil tampasok. Yosido, positive COVID-19. Minda mo ko Tuhan at ikaw no kadapat menyembuh di COVID-19 di tampasok. Ya sino ako guy guvas to setiap minggu intolu the dialysis. Sabi na Tuhan, minda mo ko jamakanlah dia berkata ini ya sino. Sabi lan no Tuhan ki janji ko ki boros ko si dahay sa dongo kinurangan nuam yo koy kavi. Mongodim ko dahay o tongolun sa kovyay di kiwinamu do tavagat. Rikot ko sidohon. Yo ko mo inggaan di binabuli ko. Sabi na Tuhan, yo ko rin ko sinugtuwangan ng mga ofit ako ditong kinurangan na di tamo sihat. Itong warga mas itong pinahay dahay di no COVID-19. Terutama sekali itong pinahitang pasok. Tuhan, ingganay na ibinabu daw. Tahakay na kansangan. Ikeluarga daw. Itang anak daw. No kotokin daw. Tivanon daw. Mo ipagon daw. Om kovorisan, om yokoy, song koruhang daw, gumamasin gereja. Sa samara yokoy, ingkan sangay ko ng Tuhan. Kinoringan na ba si surgam Tuhan na Yesus Kristus? Minta dua koy po di pimpinan do gereja dahay do PCS, antad sid pusat. Antad sid pusat inono it ang bishop dahay, Reverend Justin Sansalu, om koruhang daw. Ito ngo gambala-gambala paroke. Gambala-gambala Jumaat atau gambala sidang. Tuhan minda mo koy. Para katay no yoti. Tunda no yoti. Supaya kon ko otongob. Hisa di varo tong pandemic. Tapi lebih peminsamok. Minda mo sa dikaw. Kakansangan. Kukuasaan. Dikuasa misundun. Kinoringan. Ijawatan kuasa do gereja dahay di tarajui di tempina dahi Thomas Parasi. Minda mo koy Tuhan. Ingkan sangay no ijawatan kuasa daw. Ingkan sangani jawatan kuasa da persekutuan da wanita. Ingkan sangani ang persekutuan da bapa, persekutuan da belia, persekutuan pelayanan kanak-kanak sekolah minggu. Supaya yoti amu atang kabo, amu apanik, amu rumosi, tetap yoti minsamok sedikau, bersandar total sedikau, ipalayanan igori jadahay. Kinaringan amaray juga. Itahak dahi soko viyay kapagasan dahay. Itahak dahi soko viyay itong masalah pribadi dahay. Sama ada secara pribadi atau keluarga atau masyarakat atau sin pemagunang Tuhan itahak dahi sedikau, ibadat dahi sedikau. Tahak kayo kay Tuhan, nakakansangan. Soko viyay ti Tuhan, mindamo koy. Tapos Tuhan akon ko sumuhut ako di kayo nandahay kon diri. Omboy na pala no bahagi dahay no torimon dahay. O Tuhan, parikoton ay karajaan nu, posuno ay keinginan nu, yad ko isad surga, yad titisid pamagunan. Sidngaran ni kinoringan, ama, anak, sundo ta susi, nakopinta dua ko no, biano, sampai pendait. Amen.